Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sanglitiban puji pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Salam iban salawat hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mahuli niya mga palanggungan na agama Islam, tukbal na mo inlapal kasila sa hakabiyaksahan nato. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga katawtay manghuran ha agama Islam, masisubay na to itukbal insa taud-taud puji sanglit iwan pagsarang syukur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Karna masiyari pa piagbus niya kato taniyo ing kabuhi, labi luwa na tuod diari kita niyo halaw man simbulan Ramadan. Murah-murahan bang mayan in waktu na to ini, papagbarakaton kato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, amu in mahinangdan iwan sawab, hikaampun sinallahu ta'ala simpardusahan na to, sarta hikatay sin amal ibadat na to, iwan mahinang hikaganap sin timbangan sin karayawan na to haadlaw mahuli. Damikyan pangayoon na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala, bang mayan kita niyo malamod, habilangan sin ipon niya, amuin apabila paratungan atawa hanugharaan nikmat, baakon nila simpagsukur, iwan bang sila kugdanan musibah, baakon nila simpagsabar, damikyan bang sila makahinang kangian iwan dusa, sa utan nila simpagtawbat iwan pangayo ampun pa Allahu ta'ala. Mga katawtay manghura na agama Islam, inwasihat ko ini muna pabaran ko, lapay na pamangasilah, amuin abutan sin suara namo, bangmayan inwasihat na to ini, papagbarakaton kato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. In maudo na to, amuna impagbahasahon, kathratu turukil khair. In maudo na to ini, bang nato ini dungdungan, iwan talion, dahing hamanga maudo kapatut insuway nato, bitsarahon hajaman nato bihaon. Sabab mahi, pagkasakupan nato, bang dumatong imbulan biya simbulan ini Ramadan, kagitaan nato intao, gumawa impagkaauliya niya. Tumao din hinang karayawan mahinang niya. Amo indi niya magkahinang hadugaing bulan, di habulan ini mahinang niya. Kagitaan na to iwan magmanyatakan, ing kamasjiran na to, akon mahipo. Kagitaan na to, im magpabuka, im magsarak ka, im magbasa Quran, pagkasakupan na to. Sa bang mapuas na imbulan Ramadan, malawa na roon, ha mga wakas kya sakupan na to inhinang nila. Kumu na injamaan na to, kumu na imagsarak ka, kumu na imagbasa Quran, kumu na inhinang karayawan. Insa kaula-ula, inamu inhinang karayawan, tuput daroon halaw man simbulan Ramadan. Bang mapuas na imbulan Ramadan, di nakawaakan, indaan, amu inhi kasambo atawa kani kahasil sinhinang karayawan. Yang asawabiyat to kapatut insuway na to bitsarahon. Damikyan in maudo na to ini, bang na to talion, di na to kakitaan tumajalli. In amu in rahmat, iwan kalabyan sinallahu ta'ala roon haipon niya. In tanda niya, wala yaon tiuput sintuhan, hinangan hambuok dan
impaghasil doon hakarayawan. Sabab bang inya untiupot daham buokdan, tanto-tanto imano siya datungan liso, datungan laol, iwan tanto sumuhon. Dahil nga sabab yad tuulong niya, iwan rahmat niya haipon niya. Sarta sing kalabdian niya, biuklad niya ingkarandanan, amu in dan mahinang sababi kahasil na to sing karayawan. So nga sabab yad tun, indan sin paghasil sing karayawan, bukon siya tuan hambuok. Dan mataud, iwan maluag, sanga magsanga indan niya, karna bang nato ini kawaon, di nato kagausan, kawaon ingkarandanan, sindan hikahasil nato sing karayawan. Ini ulong iwan rahmat sin Tuhan, hasupaya imano siya makakawa sing kalabbian sin Tuhan, iwan makakawa sin tungbas, amu intiyatagama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran ha agama Islam. Indan hahikahasil nato sing karayawan mataod. Sa hadalam iniaon mataod di nato mabilang iwan di nato masaypua. Mga kaguruhan nato deng ha mga kaulamaan hiyaw po niya kato. Indan hikabatok nato haka hinang karayawan doon dabiutang nila hausulan long niya to taod niya. Hikaisa amunin pagbahasahon long niya jahdun badaniyun. Inhikarua amunin pagbahasahon badlun maliyun. Inhikatu amunin pagbahasahon murakkabun min hada wa min hada. Bang mo kitaon inamuin hikahasil na to sing karayawan amun doon hakarandanan maluag iwan mataod muna biyta kato si mga ulama suway roon maaong kato injahdun badaniyon ay suway maaon kato impagsangsa at tawakan lugto labay reng habaran manjari inamin lugto labay reng habaran mataod dan hikahasil na to sing karayawan biya na si mga pagsambahayang lugto labay reng habaran damikyan in pagpuasa, damikyan intikang nato pamasjid, damikyan in basa nato Quran, damikyan in mga katan hinang karayawan tumaallok pabaran, biya na sin tumabangkaw, biya na sin tumasbikaw, biya na sin uno-uno na parkala, amo indan in umusal kanya ginhawabaran. Sa hadalam simbihatun, in labi malagbo doon, amo na impagtuntot ilmo. Hajaman na to bihaon, malaggo tuudan, mausal simbaran, hahikasil sing karayawan, amo na tuan impagtuntot ilmo. Sabab hajaman na to, limabaw na long simbahasa, iban limangkap na ing kajahilan. Labi luwa hajaman na to bihaon, mataod na kawaakan na to, hauno-uno binaybayan, naggugual guru, naggugual makahati. Dalawang kauri umukab, sin uukabun mo ha mga social media, kawaakan mo indaginis na manusia in naggugual makaingat. In kagunahan na to hajaman bihaon, in makapaon kita niyo, tao, nagdara sin ilmun rasihon, sabitun mabniyun alal kitabi was sunnah. Amo in makabaak kita niyo tao, yaon doong kanya in ilmu mahugot, iwan ilmu matutog, karna inyaon gua iwan putti sin pamaham ha Quran iwan ha sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajaman nato bihaon, agun wayroon kabaakan nato bihadto. So ring hasabab sinyantun, dahing ha mga sa laggo-laggo, amo in jahdun badaniyun. Hikahasil na to, sin amo in karayawan, amo na to aning pagtuntot ilmo. Karna inyaon in kamumpaatan, bukon hat sa japabaran, sambil tuan padugaing deng kato, im makaka kamumpaatan. Hangkan sa im mga kaguruhan na to mag-iyan, long na al-ilmu la ya'diluhu syai'.
in ilmu wayruun hikakumpirmo amo in sumibo kaniya. Sabab may ta sing kalabbian dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Hangkan sa in imam na to sa TV, nag-iyan ka to, in paghasil long na sin ilmu, harwadan, makahasil kaw sin ilmu. Hikaisa dan biyita niya, long na al-ijtihadu as-saksi, bihifdin wattilain wal kiraah. Hikaisa kuno, amo in subay aunlog to sing ginhawa, biya sin tumuyo kaw maghapal, tumuyo kaw umukab kitab, iban umingat, iban mamassa. Hambuok ito rin hamangada ni kahasil mo. In hikaru along Imam Shatibi, akhdhul ilmi an ahlihi. Iban suway mo kawaunin ilmu doon ha, tagmustahak kaniya. Ay imma na lumingkod kaw pa mga ulama. In kawaun mo laway hapang dungog, iban laway habungat sindila, iban laway halapal sinsimod, amo in kadungugan, iban kapahaman, iban mapangadji doon kaniya. Dengan sabiat tun in amo in pini niya rajeh, long niya in hikarwah, amin umalup kaw ha mga kaguruhan. Sabab yung mga salap long nebang mukitaon, ding ha mga tabiat nila, imaglunsol sila ring hambukula padugayng hula, karna umuno, karna humasil sin ilmo. Ding ha mga sahabat bang mukitaon, layo si Madina mari sila pasyam, hambuok da hadis in kaon, ding ha mga sahabat iban nila, magpanaw ring hansipak pahansipak karna asupaya sa jatuan mahasil nila. Dahil nga sabab sinitun, nadua tarika inilong si mga ulama, suway mo paghambuokon. Hasupaya yadtun mahasil na to in ilmu, amo in makawa na to in pagyanon, amin long niya ilmun rasihon sabitun mabniyon alal kitabi was sunnah. Hasupaya na to makawa. Adyaman na to bihaon, tiyo in memory na to. Kimu in hapal na to, bukon biasin jaman na kauna. Turing hasabab yatun ubus na to, kawaun dunguon ha mga kaguruhan, kagunahan na to da in hapalon, kagunahan na to paglugtuan, kagunahan na to istadihon, kagunahan na to dumulan. Bang na to yat tumahasil, amuyat tunindan pagyanon laya diluhu syayi, in ilmu wayruun makasibo kaniyang sulag uno-uno. Sa hasarat, liman sahat niya toho. Hay siw-siw tao imarayaw in niyat niya. Iniyat to hambuok ding hamang asan laggo-laggo pagbahasahon long niya jahdun badaniyon. Inikarwa amuna in badlun maliyon. Amuna in pagsangsa sin alta. Uno-uno na ingkya pagmilikan mo. Sibo da sin, sibo da panyap, sibo da mga lupa, sibo da indaginis na. Amo ini kamampa at pamano siya. Ampay ang tiukbal mo papagkahimo. At tawa mga sila barhajat tuan iniandan karayawan. Iniandan karayawan. Ding naman hajakat sin alta mo, pasarak ka mo, papagpahampit mo, pauno-uno na karayawan hikatukbal mo, ingan yung badlun maliyon. Inikatu murakkabun min hada wa hada. Hati niya, ikiyawa ding ha alta iwan baran, ini maluag. Maluag dan hikahasil mo, amin tumaytay laway ring ha alta iwan tuan laway ring habaran. Biya na si mga maghadji, magguna alta iwan baran. Biya na si mga magjihad, maggunayan alta tuan iwan baran. Mga palanggungan ha agama Islam. In mga sila nakauna bang mukitaon, in mga kasahabatan, nakalando tuan intilusan nila lumawag. Sindan biyarin ini kahasil sing karayawan. Oo, okay, ingatan nila. Inkatan sinamin lawang sing karayawan di nila kakausan hambuokon hinangon. So ring hasabab yatun imalup sila panabih. Karena mga subo ibang mga yu. Pitwa bang uno naman inhinang labi abdal. Hasupaya mahinang nila sabab di nila ka hanggaw taan ubuson ingkatan. Sinamu indan hikabatok na to pagkarayawan. Kita ba bang mukitaon ha mga hadis? 5 ring ha mga sahabat sibu impangasubo. Sa innabi injawab niya, di magsibo. Kaniya pa kaniya. Sabab may takiingatan day sab sin nabi. Hangkan niya jiyawaban simbihaon. Bang mukitaon hadis, si Abdullah ibn Mas'ud, hadis sa Bukhari wan Muslim, hawak to siya di matong panabi sallallahu alaihi wasallam, in agi niya pa Rasul, long niya ayul a'mali ahabbu ilallah. Uno long niya ya Rasulullah in ammal
labi kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini jawaban siya sin Nabi, hajawab niya ini. In agi sin Nabi as-salatu ala waktiha. Us nangasubo na siya, summaay, kalalong na birrul walidain. Nangasubo ni sab siya, summaay, long niya al-jihadu fi sabilillah. So nangasubo siya, long niya unuin, hinang labi kalasan sin Tuhan. Long sin Nabi amuna, in subay muhito na in sambahayang doon hawak to niya. Long niya Rasulullah, puas siya to uno. Amuna long niya magbakti kau parwa maas mo. Long niya puas siya to uno. Amuna long niya magjihad kau haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini injawab sin Nabi ha sahabat yaon. Kaya waita isa bariwayat ti Imam Ahmad, himaids. Nangasubo siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unuin agi niya, ha Rasul, long niya ayul a'mali afdal. Uno long niya inhinang labi afdal, at labi marayaw. Injawab kanya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, duha ingisab, bukong dia sin jawab, kan Abdullah ibn Mas'ud. In agi kanya sin Nabi, imanun billahi wahdah. Amo na impag-iman mo patuhal tunggal isa-isa niya. Hawayruun sa kuto niya. Hawayruun sa kuto niya hang sulag uno-uno. Di matong na isa binambuok sahabat. Kaya baytahay sunan ni Imam Nisa'i. Biya na kan abi umama. Lubabalong niya, ya Rasulullah, nangasubo na isab siya. Uno ra isab inhinang labi abdal patuhan. In agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaniya, pa'alayka bisyam, pa innahu la idla lahu. In agisin Nabi kaniya, ay bog-bogi sadya impuasa. Deng naman hapardo iban pasunnat. Sababang mo yan na hinang amunanin hinang karayawan, wayroon makasibo kaniya bang hinang karayawan da. Kaya wayta de sab Ibnu Hibban, di matong Muad bin Jabal, in agi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ilallah. Unoy sablong na ya Rasulullah, in amal labi kalasahan sin Allah Ta'ala. In jawab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaniya, antamutah walisanu karatbun bidikrillah. In agi kaniya, indagpakan kau sing kamatay, masih indila mo basa hapagdikiran patuhan. So imma na insarayaw-rayaw dan hikabatok mo pakarayawan, amal, hinangun mo, amuna impagdikir patuhan, sambil nadya kau dagpakan sing kamatay. Nangasubo na isab, inhambuok sahabat, di ka nabudharin, nangasubo na isab parasul, bang uno in labi abdal, in agiray sab kanya, al-imanu billah. Bang mo kitaon in Nabi, iya subo sin sibo pangasubo in jawab di magsibo. Mahiin sahabat na nga subo. Dua reason. Ikaisa kiingatan nila, inamuin katan sindan, ikahasil mo sing karayawan, di nila to kakausan hinangun katan. So rin nga sabi to na nga subo sila, hauno in labi abdal dan, hinangun nila hikabatok sing karayawan. Ikarua, na may tairiha ini insub sin sahabat, lumawag sing karayawan. Imabaya sila umingat, hasupaya nila kabaakan indan, biar inin kabatok nila humasil sing karayawan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam jimawab di magsibo, sabab jiawaban sin Nabi, long sin mga ulama, munaruon, haragbos ngan, hasupaya, intao amin jawaban niya yaon, aun sub himinang hinang yaon, hangkan niya jawaban sin bihaon. Imma na niya indan tuan pakarayawan mataod. Betaan sin Nabi inhambuok sambahayang, sabab amuyaon inlabi makaan kaniya, iban hikatup hagin hawabaran niya, impalihalaon ni magsambahayang haawal wakto. Betaan siya ini pag-iman, sabab amuyaon da isab, inhikakuan kaniya. So rin nga sabi tuwang mo kitaon, yukab ka to sintuhan indan, doon tuan makadhatabi at kabayaan sing kato, sin tiap-tiap manusia, hasupaya mahasil teng kalabihan, iban sin sa taud-taud, bal kala-kalaan tungbas, di masay po irihil kato sin Tuhan. Aun din kato, kabaakan mo, kasuban niya roon, imagtawang papagkahin niya manusia. So hinato da, ni kabatok na sing karayawan. Wayroon din ha mga tao, kita niya barhajat, hindi niya tawangon. Aun din kato, kabaakan mo matilo sa magsambahayang. Wayroon din ha mga sambahayang sunnat, hindi niya palihalaon. Inatudan. Aun din kato matilo sa magbasa Quran.
Ayaw pa hindi mas sa Quran bang yaon na siya tuan. Habay niya ataw ha masjid, minsanin ha panawan, minsanin ha duka ingkaw man nagbabasa Quran. Aun din kato matilo sa magjikir. Ayaw pa hindi siya jumikir bang yaon na siya ha masjid. Minsanin ha tulakan, ha panawan, ha tindukan, ha lingkuran. Iba na uno-uno binaybayan, ibang tampat kabaakan mo nagjijikir. Iniaon lawang. Tuan dan hikabatok niya sing karayawan. Aun din kato kabaakan mo pati uyum. Ayaw pa hindi uyuman niya, inaming kakilahan niya, walaupun minsan di niya kakilahan uyuman niya. Sabab, iniaundan, hikabatok na sing karayawan. Inuyong mo pa, tay manghud mo, inuyong mo pa pagkahimo, iniauntuan karayawan, irihil kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kita in Nabi sallallahu alaihi wasallam, mabaya siya hiparagbus niya in mga daan sing karayawan, iban sing kalabyan doon sin Tuhan. Ang bukadlaw natipon sila roon ha masjid. Doon man haon taghaadya siya na nga subukar na magpahati. Ya subo nin sahabat, man asbaha minkum al-yawma sa'iman. Long nahisyo kaniyo haadlaw ini in nakari pa masjid in siya puasa. At ini puasa sunnat. Wero makasambong din ang mga sahabat amura in si mambong ya Abu Bakar in agi Abu Bakar ana ya Rasulullah long ni ako long ni ya Rasulullah long hi Abu Bakar Siddiq. Nangasubo na isab siya hikarwa. Long sin Nabi, paman asbaha minkumul yawma saiman, panagnaan. Hikarwa, man asbaha, man at'ama minkumul yawma miskinan. Long sin Nabi, man at'ama minkumul yawma miskinan. Hisyo kaniyo isab, in nakapakaun adlaw ini miskin. Habi por siya mayari pa masjid. So imian ni sabi Abu Bakar siya. Bialikan ni sab sin Nabi, ikato pangasubo. Long ne pamanzara min kumul yawma maridan. Hisiw sabden kaniyo adlaw ini in nakatibaw na sa sakit. Wayroon na nakajawab muray Abu Bakar. Imyan ne sab siya kaupat. Long ne pamantabi amin kumul yawma janazatan. Hisiw kaniyo adlaw ini in nakaagad nagkubul hatay manghud niya Muslim. In jimawabdahi Abu Bakar. In agisin Nabi majtama'na pimriin illa dakhalal jannah. Hati niya bang napunin upat tiniroon hambuok tao in tuhan ingguwa niya hindi malengkanin tao yang makasulsulka. So bang mo kitaon beta di kato sin Nabi ing karandanan hikahasil nato sing karayawan. In labi malingkat dan amu indan mutaaddi long simbahasa. Amu ining kamumpaatan niya mong pabaran mo iban sumaplag tuan papagkahimo. Biya na sim makapakaun kau miskin, makabisita kau nasasakit, makaagad kau hahambuok tay manghud hiatud, muy na tuan, matupaliang lahad, kubulon, inyaon ing kamumpaatan niya bukon pabaran mo, sambil paduka ing dengkay mo. Damikyan ing pabaran mo, biya na sim sambahayang, biya na sim puasa, inyaon uwi pabaran mo. Mga kataw tay manghuran ha agama Islam, biya na sin agi, inyato dimihil hadya kami, ding ha mga maniyo, tiyo, amo indagbusan sin maudo nanto sa walaw po ni maudo ini maluag. Bangin ikaw iwan ako mabaya, sin amo indihilan kita sintuhan paruntungan. Diha dunya, karayawan, labi adlaw akhirat huminang kita niyo sindan, kabatok sin karayawan. Bangkaw mabaya, matay maindua amo. Hinangkaw sindan, hikasud mo pakarayawan. Kita ba yung mga kanabihan, biya nakanda Nabi Zakaria. Siya'y mainduaan niya. Dihilan siya sinallahu ta'ala hapya ngayo ni mabaya tubo anak biakan Nabi Yahya sabab halaway tuan simpaglag na sindan pakarayawan. Damikyan mabaya kau mustajabin doa mo. Mabaya kau masanyang ingkahalan mo. Minsan ang problema mo paluhayon kay mo sintuhan ingkatan sinihan inuwi niya maunda kita lumag dan biari ni kabatok nato sing karayawan hasupaya papagbarakaton kato sintuhan in mahuli niya mga kataw tay manghuran man papagbarakaton kato taniyo in waktu nato ini mahinangdan ini hikaampun sin dosa nato hikatayma sin ibadat nato hikaganap sin timbangan nato haadlaw mahuli bangsaw pa maong kabtangan namo wala imamo karna hina sin pamaham namo tuan pagmaapan nato immahal ga ditun in kimugdan amin parulihon nato iban kawaon immahuli mamaid kami halapal kabiaksahan aqulu qauli haja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.